Jean chapitre 1, le verset 1 jusqu'à 5. Jean chapitre 1, le verset 1 jusqu'à 5, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout est fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. Amen. Psaume 18, 29. La Bible dit, « Il m'avait surpris au jour de ma... » 18, 29. Psaume. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Amen. Amen. Le thème que nous allons décortiquer, c'est le succès de Dieu dans son savoir-faire comme notre paradigme. Paradigme, en d'autres mots, c'est le modèle. Amen, amen. Byote bile Mungu eko nafanya, succès eko namfuata. Na wakati ile Mungu eko natenda, eko nafanya bintu, et il a permis que bebianjike, ce n'est pas pour rien. C'est pour que shie na shie tubisome, na shie tumufane, na shie mubyote bile tutaanza kufanya, tushishindwe, tuweze. C'est amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ote ule anechi maisha yake iku kondane mukuweza. Mais maintenant kuweza kuku na makondisyon. Njia ya bakuweza amuikaleke bantu bamingi, munekalaka bantu kiloko. Njia ya bakushindwa munekalaka bantu bamingi. Mais j'aimerais que vile huku pale uchakule njia ya bantu kiloko. C'est-à-dire ya bantu bakuweza. Amen. Alors la Bible nous dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Mon hébreu Bereshit, le commencement, il y a un point de départ bien défini. Non, non, c'est indéfini. C'est-à-dire que là, nous prenons même le commencement. Il y a existence, il y a Mungu, oui. Quand, on ne sait pas, mais quelque part là, Dieu, il a aussi son commencement que lui-même connaît. Alléluia. Oui, le commencement, Mungu commencement aussi de la matière que nous voyons. Na ile commencement inaanza na Mungu. C'est pourquoi j'ai pris le passage de Genèse chapitre 1, le verset 1 à 5 qui a connaîtra comment d'abord ça a commencé jusqu'au premier jour. Lorsque vous lisez bien ces passages, lorsque vous lisez bien les chapitres, vous allez comprendre que Mungu eko na kiri mubile eko nafanya. Alléluia. Na à partir ya créé avant anayo ya kusema ke iki mina umba, a partir ya iki mina umba kitazala kintu kingine. Alléluia. La Bible dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Selon ma interprétation, ikunonesha kusema ke kuku bengine beko nonesha kusema ke Dieu avait créé tout. Mon premier verset. Mais avec le combat qu'il y a eu, shit yanan ya ma astre bale ba ange bananguka, jokule ile création ya kwanza inalabika, kuna kwa ile toi boi, c'est-à-dire que ma informe est vide. Et après, Dieu commence encore à recréer. Il est une interprétation, on n'a pas le temps ya kwanza kufanya ma discussion là-dessus. Alléluia. Mais lorsque Dieu commence à créer, la Bible nous dit que la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Une lumière, une lumière produite par le soleil, ce n'est pas une lumière produite par la lune. Uyo ya kusema ke mukuweza kwako bien-aimé, tu ne peux pas réussir aussi longtemps que tu marches dans les ténèbres. C'est amen. Ambio ata Mungu njuu ya ye kuweza. Kintu kya kwanza mukuweza kwake ni lumière. Alicrée d'abord lumière aone clair. Mubile konafanya. Na ile lumière, ikusa lumière ya asubuhi sana. Ile aone yua, aone nyota, aone nini. Mais uyo ya kusema ke ile lumière inamupermettre Mungu a partir ya ile lumière ile anze kucréer bintu. Dans la vie de quelqu'un, ataka masesema ke ukunaomba Mungu, si tu ne vois pas clair, bien aimé, un jour utamuchambula Mungu. Je vous jure. Niku napenda vile uko pale. Musuccès ya kuweza kwako. Puisque le succès ni ile kintu, c'est-à-dire ikusa bruit compagnie biote bila uko nafanya. Kama uko unatumika, par exemple, unabeba marchandise unaweka pale, unashimama, aona ta muntu moya kushimama pale, uyo ya kusema ke hauna na succès mubile uko nafanya. Mais kama sema unabeba marchandise unaweka pale, unaona bantu bananza kufuia, c'est ce qu'on appelle le succès qui accompagne bilo kunafanya. Sema amen. Bien aimé, tout matinal, kama unashindwa uyo ya kusema ke Mungu atakukondane. Pourquoi? Parce que tu n'as pas droit à l'échec. Hauna na droit ya kushindwa. Puisque les enseignements que nous vous donnons, ni ya kusema ke ataka maukwende kumasomo, mais une fois unakuyo mukilti matinal, akiri inapasha kufunguka. Sema amen. Kusema ke oh non, vite nenipita. Non, non, même Dieu, la Bible dit au commencement Dieu créa bintu abikuku. Alléluia. Même Dieu lui-même, mwanzo yake, si nous pouvons dire, haikuanze toujours bien, haikuanze na mafleur, haikuanze toujours oh nchuni Mungu anashimama. Hapana. La Bible dit qu'il y avait le chaos, bintu abikukue normal. Mais wakati la anashimama, la Bible dit que se couvait, se mouvait sur ce qui était informe et vide. Dieu commence à créer. D'abord, wakati il a créé, le premier jour, anasema que la lumière soit nyon éclair. C'est amen. C'est pourquoi vous allez voir, même dans les livres des gens, on dit au commencement était la parole. Et cette parole était la vie. En elle, il y avait la lumière. Et parole, comme nengia mu maisha yako, utaona clair. C'est amen. Austa tembea mugiza. Giza inakokotaka bibaya. Giza inakokotaka ba chauve-souris. Giza inakokotaka baimbu. Giza inakokotaka bilulu. Biote binafuchamaka mugiza. Me ule kona lumière ndani yake. Mina kwambia ya kusema ke biote bilulu binakimbiaka. Weye kama uko mukristo awene kwa na giza tous les jours. Non, non. Non. Pas accepter ça. C'est amen. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, ataka mabana kukombanisha, ataka mamalari nengia mumwili yako, vile ringia, njo vile tafanya nini, njo vile tatoka. Esheki vile ringia, njo vile tatoka. Wakukuloka, ataka manakuwa na loka, ataloka, biote bila taloka, abina na efenda na maisha yako. La Bible dit, le premier jour, la lumière.
Bien-aimé, il y a muntu comme on a tembea sans lumière. Même le psalmiste dit, éclaire mes ténèbres. Unayua mambo yote, même le pasteur Jano il nous a dit ici que mambo haitoka ke tupaka hivi ayota ke nono kuku paka na kule inatokeaka. Dans la vie, kama sema huku na vivre, mambo inatoka, bakikulize mishi yue, bakikulize sama mishi yue, bakikulize sama mishi yue. Donc mishi uyo ya kusema ke weye ata deliverance ni ya biabongo haisafanika mwe. Alléluia. Unayua, quand tu te présentes même devant le médecin, quand tu expliques bien, le médecin va bien te soigner. Alléluia. Que l'Éternel éclaire tes ténèbres. Mwanzo ya succès yako, mwanzo ya kuweza kwako, yaanze na lumière. Ushikashindwaki. Sema amen. Ukuya hata mubushingishi. Mimi nakwambia sema bushiku kwako iko. Mubyote bilo tanza ku entreprendre, uone toujours lumière. Wanze kuyo ya kusema ke kama ibu bubaya ni kuna connaître hapa, bunatokea quelque part. Uyo ya kusema ke ile problème itaisha pale pale. Si Dieu il a réussi, na mimi nitaweza. Kama Mungu alishindwa, na mimi nitashindwa. Mais sawa vile Mungu aliweza, na mimi nitafanya nini? Taweza. Ambilo kupembena akasema vile Mungu aliweza, na mimi nitafanya nini? Taweza. Changer ténèbres autour yake na kwa lumière. Na weye ule Mungu eko ndani yako. Mungu akamensi. Aanze kuchanger ténèbres ile uko ndani ya maisha yako. Igeuke kwe lumière ni katika jina la Yesu. Hata kama sema urizarikwa mufami ile eko na buloji. Mimi nakwambia ya kusema ke hata Mungu ashikwanze mubizuri. Weye vile Mungu alipermettre uzariko mu ile famille ya buloji sana ya bantu bakushindwa. Uyo ya kusema ke wewe njo ta ile famille. Sema amen ya nguvu bianze kufanika. Alléluia. Lorsque vous lisez bien ce passage-là, vous allez comprendre que Mungu, ce n'est pas un esprit, une puissance comme ça, vague. Non, non, c'est un esprit qui a de l'intelligence. Alléluia. Même le succès de notre papa, mou 40 ans, lorsque vous étudiez ça, vous allez comprendre que c'est quelqu'un. Uyo ya kusema ke mu maisha umu, utezi unakuwa rempli de la puissance. Tu peux échouer avec la puissance. Sema amen. Unayua nguvu njuu ya kuweza, il faut kuwe na akili. Kama uko na akili, utayua ya kusema ke paifash shita kombana na makofi, paifash mita kimbia, utakimbia, kule kukimbia haina esheke, kule kukimbia. Sema amen. C'est pourquoi moi j'ai toujours voulu avoir la force de l'eau, force ya mai na force ya mpepo. Puisque force ya mai, alléluia, unayua ya kusema ke mai inaproduiraka moto. Ha? Ulize lo mpemena unayua ya kusema ke mai inaproduiraka moto. Barrage banaekaka wapi? Pa mai. Unayua ya kusema ke hata kama banafunga hii milango yote, kama mai inaanza kunyangurika hapa, mai itengia muibati mai. Na weye ile force kulamate ni katika jina la Yesu. Pale bengine barivunjika, wao usitakuwa na force ya kiuma, puisque kiuma kuku maespace ingine kiuma haitapita, mema itapita. Pamoja na Mungu mimi nakwambia kusema ke pale bantu bengine barishindwa, wewe utaweza. Wewe ya usitengia mukaburi paka hivi bule aweza pale bantu bengine barishindwa. Pale bantu bengine banasema ke anashindwa, kumbi huku usha kuweza. C'est pourquoi Jésus lorsqu'il est venu, il n'est pas venu comme en tant que Dieu tout puissant ou la wene kumchofea kama unamchofea selon l'Ancien Testament ou la naona Mungu hasta vivre hivi na non, il a pris cette chair. Il a vécu comme un homme faible. Mais oui le œuvre alifanya anaweza. Wakati anaweza jusqu'à la fin du monde, le nom de Jésus sera prêché. Na wewe vile kupale, mimi nakwambia
Hasta kuretenir ni katika jina la Yesu. Hausta shindwa ni katika jina la Yesu. Muloji hasta kuweza. Sema amen. Unajua ya kusema ke ma force yote di mal qui se trouve ici sur la terre, nguvu yawe kuivaincre haina kumbingu, mais nguvu yote yawe kuivaincre iko ndani yako. Quelqu'un qui m'a compris? Mimi nasema ma force di mal yote hapa chini ya dunia, iko ya buloji, iko shetani. O shetani eko nguvu je? Nguvu ya kuivaincre haina kumbingu, iko ndani yako pale. Uwezo wa pauvreté juu ya kuivaincre ile force iko ndani yako mule. Sema amen. Qui croit? Mimi nakwambia sasa, kama unashushia nguvu juu ya wewe kuvaincre pauvreté, kuvaincre buloji, huko unapitisha wakati. Nguvu iko ndani yako mule. Sema amen. Ya biote bile bina dominaka sur ta vie, nguvu iko ndani yako mule. Ambilo kompembena kwa sasa make nguvu ya kuvaincre biote bile bina dominaka sur toi, iko ndani yako mule. Umwambie vile nguvu iko mule ndani. Mule mwili yako muku malari, me nguvu ya kuvaincre ile malari iko paka mule ndani ya mwili yako. Sema amen ya nguvu. Mimi nasema hata sida kama iko mwili yako, nguvu ya kuvaincre ile sida iko paka ndani yako. Hata kama ni kapopo banakupika, hata kama ni nteta banakupika, nguvu ya kuvunja ile uwezo wa kapopo iko paka ndani yako mule. Sema amen. Nasema iko ndani yako mule. Ya kuvunja mawezo yote agiza mfamilia yako iko ndani yako mule. Hapana kusema ke mimi napima mimi nashindwa. No, hauya pima. Kama unapima utaweza. Kama Mungu aliweza na wewe utafanya nini? Utaweza. Sema amen ya nguvu. Sasa ni kinini kile kinakuwezaka? Shimama yulu mwambie, umuulize ni kinini? Shimama yulu mwambie sasa ni kinini kile kinakuwezaka? Kile meme dans les secrets ushopimo unashindwa. Na mimi nakwambia ya kusema ke aki ya kuweza, nguvu ya kukivunja iko ndani. Auye ni convaincre. Mimi nasema shimama yulu muulize ule pembeni akasema ni kinini kile unaona kasema keki nekalaka kia nguvu maisha yako. Nguvu iko ndani yako mule. Auye nishikie. Sema amen. Mimi nasema auye afanya nini? Auye nishikia. Shimama yulu ambie ule ulize ule pembeni akasema ni kinini kile kinakulemeaka sana. Ni uwezo kanile na kulemeaka sana, ni problem kanile na kulemeaka sana. Nguvu iko ndani yako mule, mwambie sasa nguvu iko ndani yako mule. Nywele haikutoke kumbingu njoo ishuke pa kichwa Samson, nywele ritoka ndani yake. Ambie ule kupembena sasa nguvu iko ndani yako. Tu ne me comprends pas, nguvu iko ndani yako. Unayua ndani ya mtu Mungu ashikubakia na kyako ataki mwa kumbingu byote huku nabyo. Miniso yote huku nayo ya mvita. Tendansi ya mtu ni paka kuikala, kuchoka, kuzeka, hivi na hivi. Me kushimama, il faut kurieka ako. Au yoele. Ambiolo pemena sa muntu tendansi yake ni paka kuacha, kukimbia, kuria. Mine biacha, bine nichokesha, ikala, kulala. Na kushimama ni volonté. Sema amen ya nguvu. Ibi niku na kufundisha kama unapenda ubieke en pratique kuanzia leo maisha yako itashange. Miye shita shungaka Mungu auwe baloji bote ba mufamille yetu njoo nibarikiwe. Je n'ai pas besoin de ça.
Ah, Samuel est de retour. Mouvement inaisha. Moi, je forme les leaders. Mina sema, pour que je fasse de grandes choses, je n'ai pas besoin que baloji bamoto mu famille bakufe bote. Je n'ai pas besoin que bambe nchumi niweze. Kama kunachunga Mungu abambe shetani mutume mugee na njuwe uweze. Uyo ya kusema que c'est la fin du monde. Oh, si c'est la fin du monde, hautakuwa na wakati wa kuyenga. Hautakuwa wakati wa kuyenga mabuilding, hautakuwa wakati wa kupanda avion. Qui dit amen? Qui dit amen? Mimi nasema kama kunachunga baloji ba muile fashion na ushishaka huku nachunga fin du monde, hautawezaka. Soit comme le psalmiste David, il dit, tu mets une table en présence de mes adversaires. Ils sont là, moi je suis en train de manger, bobe na grincer les dents. Banashikia roho na kichefuchefu, banashikia roho mubaya. Mimi niku nafanya nini? Niku nakuria. Weza ni katika jina la Yesu. Kama Mungu aliweza na wewe uweze. Mimi nasema wangu mie Mungu aliweza na mimi nitaweza. Mimi nasema ke Mungu asagrasa aliweza, njoo pale aliweza na mimi nitaweza. Sema amen ya nguvu. Je suis en train de bénir quelqu'un. Mimi nasema hivi, ile malaria iko mwili yako. Nguvu ya kuvunja ile malaria haina nje, iko ndani yako. Ambio loko pembeni yako, umwambia sasa nguvu ya kuvunja ile malaria iko ndani yako, uiactive. Mama yulu wingariki jeune. Wingariki jeune. Hakuna muzee hapa, si mama yulu. Umwambie lo pembeni sasa ma problème inazekesha kata mtoto wa 20 ateza nazeka na ma problème. Si mama yulu, mimi nasema ke nguvu ya kuvunja bibaya ndani yako iko paka ndani yako. Sema amen ya nguvu. Sema amen ya nguvu ni kubariki. Sema amen ya nguvu ni kuambia misemo ile hata kama ushakwendaka use. Bien aimé, je n'ai pas besoin. Unayua kama huku na mbekechi yenye kutoboka, unendo na shota mai unaweka mule. Huku nafanya kazi ya nini? Ya bule. La première des choses c'est que tu dois faire ni kufanya nini? Funga d'abord ile mbekechi, njoo mai itafanya nini? Itekala mule. C'est ce que je suis en train de faire dans ta vie. Apana kutafuta kuweka plafond hata yote nya kutoboka. Kuku bantu bengine mimi nakwambia sema basta shindwa hapa chini ya dunia. Palisa bale bantu mie niko hapa. Angalia ule kwa pembeni yako. Umwangalie tu. Umuulize sana wewe uko hapo. Umwambie sana namna yako ya kuangalia iko inaonyesha tu saa una palise pale. Amen. Unyangarie sana namna yako. Hata ya kushimama, hata ya kusema iko inaonyesha saa huku nachunga tu ni kufu. Hapana kuchunga kufa. Sema ke nguvu ya kuvunja byote bya bibaya iko ndani yako. Kitu kia kwanza Mungu anasema nono nitoshe d'abord giza nyone clair. Ule ota nonaka clair ata baloja ba mcheze yake. Sema amen ya nguvu. Ata baloja bafake nini? Ba mcheze yake. Un jour tulikuwa kwetu kule tunamia, kulikuwa kama mama alikuwa kama mkale kanyumba kale, kumbi ni mfunji. Haleluya.
Un jour mama na mulota eko coin kwa shipo manguo eko na kuluta. Na toka na sa we. Buna kachike vule mama shikutoka ke nje. Deuxième jour anafunga biake biote anaenda kuweka mubalabala. Bale beko na kuchezea nju giza. Huku naacha giza. Huku naacha giza. A partir ya leo giza shirenye tena ndani ya maisha yako. Sema amen. Kama uko éclairé, unayua ya kusema que même Jésus lorsqu'il marchait, il savait que Judas ndio atamtoa, non? Ulize wewe pembeni. Aisha au yaka sasa Yesu aliyaka sasa wake ndio atamtoa. Alikuwa mwenye kuyu. Alimwacha pesa yao ya kusema ke kupitia kutoa kwake mie taganie. Si tu es éclairé, tu peux marcher même avec les sorciers qu'on a tembé na bonne ba diriger. Je vais te dire quelque chose qui va te choquer. Unayua kama bana kukombanisha kukubaloji bana kushindo. Bo bale batageuka batakuwa bagarde di koro yako. Sema amen. Sema amen. Une bongo pia ni. Ulize ule upemina so unaongopa muloji na. Shimamia yulusho uko akuchoka choka tu vile je. Njoo sinya kuzeka kule. Niku napenda uishike message mwenye kushimamia yulu. Ya kuonesha kusema ke maisha ya sasa inaanza. Sema amen. Amen. Mimi nakwambia ya kusema kuanzia 2022 pa kusema tukafike mu 2025 auste kala mukanyumba kakimbo toto auste kala mubulokataire bilo tanza leo bilo utafanya leo bitakufungura milango kesho ya mambo ingine. Sema amen. Lorsque la Bible dit Dieu créa, le verbe bara là, créer, le sujet qui doit en hébreu, non, il est bara, le sujet, ce n'est que Dieu. Ce n'est que Dieu, pas un homme. C'est amen. Mungu anaumba, wakati anaumba, uyo ya kusema ki anaumba kintu kia sasa, a partir ya kile, bingine binaanza kuzariku. Na wewe a partir ya ile $100 yako ene, mamilioni izarikwe. Sema mimi nasema mamilioni ifanye nini? Izarikwe. Reçois cette puissance au nom de Jésus. Mungu ashene kukupatia paka nguvu ya kuzala batoto men franga inako. No? No, sema no. Fike na mbampundu 2, 3, 4, mais makuta inako. Paka ma dépense ya kupita. A partir ya ile $100 yako. Mamilioni yanze uzariko. Sema amen ya nguvu. A partir ya ile marchandise yako bingine bianze kuzariko. Austafanya tena 10 ans, 5 ans, mukanyumba ka 2 pièces, ka 3 pièces. Mina katala vile ni katika jina la Yesu. Sema amen ya nguvu. Hapa niku nasema utengia mwako munyumba, utashimama munyumba yako, musalon yako, uku nangara nyumba yako. Unasema hii ni mimi napasha kuitransforme na Mungu akamensi aka kanyumba ututuma bichi. Shipende tena kutona ni katika jina la Yesu. Situation moi awene kufanya nayo 15 ans. Awene kufanya nayo 10 ans. Alléluia. Kilo takatala kitafanika. Unekada na kitanda 20 ans, batoto bote banazari kwa paka ile kitanda hii. Ile kitanda akista tokaka kama weye mkichwa yako. Auye kitosha. Kama une kitosha kitafanya nini? Kitatoka.
Mwingine ole ya yeye kupata makari yeko unaona sana nini kuna mchambuni. Ndio esprit ya pauvreté ile. Ni kuna kuonesha kusema ke weye vile ukupale. Mungu mjima yeko ndani yako. Biote bile bisha ufanya ma 5 ans, 15 ans. Bitatoka Yesu. Bantu ba mingi basha kutoka manyumba bimbo toto, weye ti jusqu'aujourd'hui ukupaka mukale kanyumba kakimbo toto. Tu acceptes ça? Ki mtoto akamensi? Non. Kama unakatala bitatoka. Mina sema bitafanya nini? Bianze kutoka ni katika jina la Yesu. Qui croit qu'il est tout puissant? Qui croit qu'il est capable de changer les choses? Ile mikono naweka yulu mimi nasema yaanze kuchanger bintu ni katika jina la Yesu. La Bible dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que la lumière soit, la lumière fut. Ni sauti inaanza kutoka na wewe uanze kutosha sauti, ile sauti itageuza bintu ni katika jina la Yesu. Sema amen. Sema amen. Kuna kuku wakati ingine tezi mnashikata malamu ya sasa nono hii mkono hii bineke aka bantu beko napona. Fambele na mimi mwenyewe nirekee mbele. Mitereke unaona shinipaka mwili moyo. Mais kama mimi nirekee hayo unaona deja mala moya pale pale. C'est pour te dire que la puissance de transformation iko ndani yako mule. Ambia sasa unampemena wako sasa hapana tena kuhangaika. Biote bilo ranzo utafuta kukatuba huku na huku huku na huku nono biku ndani yako mule. Huku nahangaika nabio inutilement. A partir ya leo uanze kubiona ni katika jina la Yesu. A partir ya leo Mungu afungule macho yako uone kishima kia mai kikupale saa gari. Kishima kilikuwa pale mashikwanza ikono. Na asubuhi ya leo, kuanzia leo, mimi nakwambia ya kusema kiako kia kwanza, que la lumière soit. Lumière, on n'a pas besoin ya lumière ya yua. On va en parler. Mais présence yako vile kupale. Ukwe déjà nani matière iko na produire lumière. Sema amen. Utambia Mungu asema éclaire mes ténèbres. Alléluia. Pas les choses à comprendre. Puisque la lumière reflète aussi l'intelligence. Tout akiri, nous la nekalaka eko éclairé. C'est amen. Mungu apate kukuéclairer, akupatie akiri. Na